Like, subscribe, and get notified. अशें जर कंपिटिशन लायलें जाल्यार आमच्या देशान सगळ्यात बेस्ट रस्तो आसतलो. तो असो रस्तो कित्याक जालो? कित्याक सरकारी जावून तो रस्तो बांदतालो. आतां हें सगळें जावन आमकां कळटा की बीजेपीची कोर कमिटी म्हणटा म्हणून की त्या सरकारी जावयांचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर हें करचें म्हणून इन्क्वायरी करची. खंयची इन्क्वायरी? तांची पार्टीच तो चलयतालो. तांचे मंत्री कोण जाता ते तो डिसायड करतालो. आनी आतां हें सांगता कितें जालां न्हू, जे ओपोजिशन उलयता ते आतां बीजेपीक उलोवंक लागल्या. पयलींच दे ट्राय टू ऑक्युपाय बोथ द प्लेसीस. कितें रुलींग सरकार तांचोच आहा. कॉन्ट्रॅक्टराचेर इन्क्वायरी जावंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर हफ्ते कोणाक दितालो? कोणाक दितालो? बीजेपी. कोणाक? आमकां ओपोजिशनाक दितालो? तुमकांच दितालो तो. कॉन्ट्रॅक्टर हाडिल्लो कोणें? तो कोणाचो सोयरो? तो सोयरो खंयचे हुद्द्यार आशिल्लो? खंयचे पोस्टार आशिल्लो? इंडियन व्हडले वन ऑफ द 1, 2, 3 पोजिशनाचेर आशिल्लो. तो कोणाचो सोयरो? ते काडा म्हण तुमी. त्या मनशान रस्तो केला. ताका दिसलें आपल्या बापायची बेस म्हण तें. कितेंय कर, मरता जाल्यार मरून आसतात लोक. मार झक म्हणून. आनी पेडणेकार सुशेगाद. ताणें केल्लें आहा. ताका पचला. पचतकर आतां हें ओगीच दाखोवपा खातीर लिप सिंपथी म्हणटा, क्रोकोडायल टियर्स. ते बीजेपी करता की ताजेर एक्शन जावची म्हणून. Bureau Report for Herald TV. Watch on Herald TV.